अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म का जिक्र करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी आंखों को भी नम कर देगी। ये फिल्म एक ऐसे इंसान की है जिसने ना सिर्फ सऊदी कफील निजाम को बेनकाब किया बल्कि सऊदी हुकूमत इस फिल्म पर पाबंदियां आयद करने पर मजबूर हो गई। ये कहानी है नजीब की और ये कहानी शुरू होती है 1993 से, जब वो केरला के एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव सरसब्ज पहाड़ों और नारियल के दरख्तों से घिरा हुआ था, मगर यहाँ रोजगार के मौके इंतहाई महदूद थे। नजीब एक मेहनती नौजवान था जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के ख्वाब देखता रहता था। वो अक्सर अपने गांव के लोगों को देखता जो अरब ममालिक में जाकर कामयाब हो गए थे और वापसी पर वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, पक्के मकानात और बेहतर जिंदगी नजीब को भी इस जानिब खींचने लगी। नजीब ने भी ख्वाब देखा कि वो अरब ममालिक जाकर अपनी किस्मत बदलेगा और अपने खानदान को गुर्बत से निकालकर एक बेहतर जिंदगी फराहम करेगा। मगर इसके पास ना तो ज्यादा तालीम थी और ना ही ज्यादा वसाइल। इसके पास बैरूने मुल्क जाने के लिए पैसे भी नहीं थे और कोई खास हुनर भी नहीं था, लेकिन इसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और वो किसी तरह से सऊदी अरब जाने का फैसला कर चुका था। फिर एक दिन नजीब की जिंदगी में एक मोड़ आया जब इसकी मुलाकात एक एजेंट से हुई जिसने इसे सऊदी अरब में एक सुपर मार्केट में सेल्समैन की नौकरी दिलवाने का वादा किया। लेकिन साथ ही इसने नजीब को बताया कि इस नौकरी के लिए इसका काफी खर्चा आएगा जो नजीब की जेब से ज्यादा था। खैर, उसने अपनी जमीन बेचकर वीजा की फीस जमा की और सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हो गया। सऊदी अरब पहुंचने पर नजीब को इसका कफील लेने आया, लेकिन ये मुलाकात किसी खुशगवार इस्तकबाल से बहुत दूर थी। उस अजनबी कफील का रवैया सख्त और बेरहम था जिसने नजीब के दिल में बेचैनी पैदा कर दी। जल्दी कफील इसे एक वीरान और दूर दराज रेगिस्तानी इलाके में ले गया जहां सिवाय रेत के टीलों और गर्म हवा के कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे वो गाड़ी के जरिए उस सुनसान इलाके में आगे बढ़ते गए, नजीब के दिल में उम्मीद की जगह खौफ और अंदेशों ने ले ली। उसने सोचा था कि शायद वो किसी शहर में जाएगा जहां काम और जिंदगी की बेहतरीन सहूलतें दस्तयाब होंगी। लेकिन जब वो उस अजनबी सरजमीन पर पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि उसका ख्वाब हकीकत में एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो चुका है। उस इलाके में ना कोई शहरी आबादी थी और ना ही कोई सहूलियात। हर तरफ बेकरां सहरा फैला हुआ था और वहां पर जाकर उसे मालूम हुआ कि इसका काम बकरियां चराना है। ये काम ना तो इसकी सलाहियतों के मुताबिक था और ना ही वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। इसके साथ दो लोग और भी थे, जिनमें से एक इसका मालिक था जो हर लम्हे इस पर नजर रखता और इसे अहकाम देता। नजीब को अब यह एहसास हो चुका था कि वो इस वीराने में कैद है जहां उसके ख्वाब बिखर चुके हैं और अब वो अपनी मर्जी के बगैर एक अजनबी सरजमीन पर मुशक्कत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। प्यारे दोस्तों, नजीब को 2 साल तक सख्त मेहनत करने के बावजूद एक पैसा भी नहीं मिला। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती गई। जिस्मानी मुशक्कत के साथ ज़हनी अजियतों ने भी इसकी रूह को घायल कर दिया। इसका मालिक ना सिर्फ इससे जानवरों की तरह काम लेता बल्कि उसने इसकी आजादी और खुद मुख्तारी को भी रौंद डाला था। नजीब की जिंदगी अब गुलामी की बदतरीन मिसाल बन चुकी थी, जहां इसकी ना सिर्फ मेहनत को लूटा गया बल्कि इसकी इंसानियत को भी कुचल डाला गया। उसका हर दिन एक नई अजियत के साथ तुलू होता। नजीब को मारा पीटा जाता, उसे अपनी मर्जी से कोई फैसला करने का कोई हक नहीं था और दिन भर की मुशक्कत के बाद खाने के लिए उसे सिर्फ एक कच्ची रोटी दी जाती। उसे ना तो नहाने की इजाजत थी और ना ही सफाई का कोई इंतजाम था, जिसकी वजह से नजीब की हालत बदतर होती गई। नजीब की जिंदगी एक जेल की तरह बन गई थी। लेकिन फिर एक रात आई जब नजीब की हिम्मत जवाब देने की बजाय बेदार हो गई। इसका मालिक गहरी नींद में था। नजीब के दिल में आजादी की चिंगारी भड़की और ये वो लम्हा था जिसका वो 2 साल से इंतजार कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे से बाहर निकला और इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद उसने दौड़ लगा दी। रेगिस्तान की ठंडी हवा इसके चेहरे को छू रही थी और हर कदम के साथ इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कैद की जंजीरों को तोड़ रहा। वो कई घंटों तक मुसलसल भागता रहा। नजीब ने अपनी जदोजहद जारी रखी और तकरीबन 1.5 दिन तक पैदल चलने के बाद एक सड़क पर पहुंचा। वहां एक मेहरबान शख्स ने इसे अपनी गाड़ी में सवार किया और रियाज ले गए। रियाज पहुंचकर नजीब को केरला के लोगों का एक रेस्टोरेंट मिला जो भारत की रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाले अफराद चलाते थे। उस होटल में नजीब ने खाना खाया और वहां मौजूद लोगों से मदद भी हासिल की, क्योंकि वो लोग इसके इलाके और जुबान से वाकिफ थे। नजीब की हालत देखकर रियाज की पुलिस ने भी इसकी मदद की।
وہ تقریباً 10 دن تک جیل میں رہا، مگر یہ جیل اس کے لیے کسی عیاشی سے کم نہیں تھی۔ اس نے وہاں اچھا کھانا اور آرام دہ بستر پایا۔ آخر کار سعودی عرب کی انتظامیہ نے نجیب کی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے بھارت واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے گھر واپس پہنچا تو اس کا وہ بیٹا جو اس کی رخصتی کے وقت اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا، اب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ ناظرین گرامی، نجیب کی درد بھری کہانی نہ صرف اس کی زندگی کا ایک باب ہے، بلکہ یہ ان ہزاروں لوگوں کی کہانی ہے جو سعودی عرب میں ایسی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کہانی پر ایک ناول بھی لکھا گیا جو کہ بے حد مشہور ہوا۔ یہ ناول بعد میں ایک فلم میں تبدیل ہوا جس کا نام دی گوٹ لائف ہے۔ یہ فلم نہ صرف بھارت بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بے حد مقبول ہوئی۔ سعودی عرب میں کفیل نظام کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ نظام ایک طرح کی غلامی کی شکل ہے جس کے تحت بہت سے لوگ اپنی مرضی کے بغیر کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب کا کفالتی نظام، جسے عربی میں کفیل نظام کہا جاتا ہے، ایک ایسا نظام ہے جو غیر ملکی کارکنوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر غیر ملکی مزدوروں کے حقوق کی پامالی، استحصال اور غلامی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کفالت کے نظام کے تحت ہر غیر ملکی کارکن کو ایک کفیل یا اسپانسر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ملازمت، رہائش اور قانونی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس نظام کے تحت کارکن اپنے پاسپورٹ اور دیگر شناختی دستاویزات اپنے کفیل کے پاس جمع کرانے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن بہت سے کفیل اپنے کارکنوں کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاسپورٹ اور ویزا ضبط کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کارکنوں کے لیے اپنے ملک واپس جانا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی مسئلے کی شکایت کرتے ہیں تو انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نجیب محمد ایک بھارتی مزدور تھا جس نے سعودی عرب میں ایک کفیل کے ماتحت کام کرنے کی کوشش کی۔ اس کی کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کیسے ایک انسان کو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے غلامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نجیب کو 2 سال تک بکریاں چرانے پر مجبور کیا گیا اور اسے 1 پیسہ بھی نہیں دیا گیا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہوا اور آخر کار وہ اپنی زندگی کی انتھک جدوجہد کے بعد بھارت واپس آیا۔ یہ صرف نجیب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ کئی دیگر مزدوروں کی کہانیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ کچھ مزدوروں نے اپنی کہانیوں میں بتایا کہ انہیں کئی ماہ تک قید میں رکھا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا اور ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ لیکن ان واقعات کو دیکھتے ہوئے کفالت کے نظام کے خلاف کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اسے فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ سعودی حکومت نے بھی اس نظام میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے، مگر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں ناکافی ہیں۔ سعودی عرب کا کفالت نظام ایک سنگین مسئلہ ہے جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کی زندگی کی قدر ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ملک، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل یا کسی بھی قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو۔